107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le deux a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce jour-là. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Alhamdulillah rabbil alamin atantina ubenga kirenyi tulmatifanye wotana dul wata wati biri mura mefira wakati muinara tande gbe mana anda ngima radio bascot international ma asabatiri america ga tetabele nan kui to womamba na alambe to yume ma wonga fande fa la Guinée fira ba la Guinée fe mura ba ma lufuro bota da yara ga ba me gundi ban sande ma ina besu sena na ga mo ritenyi fura na la ma kere fura to womba na alambe to motombli singe na musira ina mato yi karandera be na renyo sari woma dume garanfi roma 5% na garanfi falari womfa manande faladi na fira wona kelmani woma premier ministre chef de gouvernement docteur Ibrahima Kassory wona kolo ahadi Guinée lagra inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alugna quralo tati wobalu manala tang abara bele to wona wefeka na America ga tetabele ku ya na Atlanta ha yigimu ya vindu wulera America belagama be wonwu ya ina rema story wonfama na ndefalde na fera yi intérimaire ze Kassory bala boya yera mina bala min la Guinée ka ma yeri intérimaire mu dogo kono felem ngo fena ma kuga tanga walinara kemo ga mana nangundin be na kono ngundin de na ya alima gata to yana na ke da ya folenara wonna kelmani nga kiringi awore gona na afemate wonna nde tamana na fi gumma ne na numare so woni la to nga kiringi to mati kende na rena wonna mefi America kunkuna yele ata do Canada ata do la Guinée te folfa yede ata do fotombunyi mo woro birin wonya mama za tifaira wa sumuina la tande gbema to finire sumuina na tanta dera belgama ku ba wonna mato wongwani feklisire nyoma Ismail Lewo salam aleka. Alaikum salam Ibrahima Sow Bangura Azozoy umatulumati kende gori umbari birin khebo wona kolon Azozoy wonum karafili kerenan lintamma be ler birinya alkotun la gine tammin nyon soso kui kanere umana karafili kerenan naki gnekte fa falama kanere alhamdulillah wona kolombe wumma sey na gambirim falama tande be ma sey ni kendari doro ma sey ni kendari doro alko fanga mi yon so la Guinée fe wona falama la Guinée darine umma da ba malo FPGK e findi le furo botara e rakaba e kerema yati na buya woluti be mane parike ma e fam mane di édition spéciale rafe be sa rosa fari e kulo na da kilo na ma alkotum mase raswa sode bundes bangura fanna kirara abara luti bisingoma afanwa malamfeji to sumima donc kana ndende bundes fama a connected ribate fan bara azoi fanwa malamfeji sumima irafe besa khosa fari ya Guinée fe nara amuna ba ma lufuru bota dari
ada bir la gina din de kirim mai na birimbe sumu ina ta de ma asara ka yela mana ga findi la gina din de kirim mama la gina di be na farma na re no wa ma fe kwara ba fe wo bogo na ata findi bogo di covid inde sabu nya ri bre fora muno ma nya di ala ko ni no mo fe kwara ba de kana ga nga kiri ni wo baro nga kiri ni birin tantu na birin na wonna mefe akina kiyama ismail leo ya to tombili na tombili ni azo ya lo ma sembe kana re wonna folo ma di 5% nama e bara fala ina 5% fi walkira kobiri wonna kolon azo wonna amerique bene ka wonna kolon tax fan wonna fi mane e ba mane wo ma pay check semaine yo semaine fe fanginara kono ke mu guerre lande e boroma sindeng e rama e ma kolongo sindeng fa fe di fe bade munda ha ona ga o 18% nan fima gouvernement 18% nan fima le walke tanga 5% ona ga kele ko mo pour o munara ba depuis hawya o fayira kele hileri nama afo mo ga 5% fi kere nanaki afri ande aha munna yati walike namba warin kono syndicat e mulange e boro makala Amadou Diallo tina awonsa luti bombo senden kalisi e mogol senden kalisi donc fama betina aga ya ni wombe parce que wombara me na 5% kui mire na fura e bourse e sotoma na bourse médicale wonyana mo wala na o 5% fama mire Inamo, ebara Inamo créé, Inamo. Inamo, yeah, pour qu'on mu laptani fanyi walke bela Guinée. Azoi, di 5% fait amu firere. Pour ra, par le final qu'on amu firere go azoi. Pour ra firere. Inamo. Inamo na avec assurance assurance maladie obligatoire. Nera wali fama finide musera. Nera wali fama muna na wali fama finide na na ti era wali fama finide na ako la Guinée musa niero mabori trouble boru no social boru when communiquer la base imri informement fait na kedi alamana bena fera ara wundan sinde wo mrira lonia wo mrira fahamu ya aha araba fe yife na ma gife baraba araba fe yife na araba depuis la Guinée na indépendance tongo hawo na den daga yati gi inamo fa créer yi wakati na umara ko yo garande ba gbe na mbara fa khulisu go ira nde bara far miskina yane nde far sende yane fo SOS nu maglebe SOS maglebe aha to ibara inamo créer gi inamo na ya amuna fanyi begbe na fanwa lude karandira bebe anu nama niye musefa brare koneton va ya ba mrebe alamma gara awal makiana ga ilam mi gana nan ya ba mrebe ala ko aga pagabu ara kele ko kunna gamma amuna fanyi munduna akui gana nan ya ba nyamabe donc nana lamma aga ya ba wonga ga kirinye be ala ko ga pagamu anamura ba finima trouble nana finima nyongo sose nana leo ngura azoi alo ma senge kanere di 5% ina ramba fe walkira fe mo firare fe mo yati potera ba nana mo na fala wonta nunna karafeli nan lintama parce que karamba mu nyom gouvernement commune lumigi de no lo na décision mo le nan tongora wota kolongo tole wala mo 5% bajera ou à 18%. Et 10% voulez nada. Combien mois? Et puis moyen de. Madame nara. On n'a pas falama. Na société nara. Ma abourse médical fima mire ma ba. Nsori qui minere. Et moula tane la Guinée ou mbela Guinée. Pourquoi moula tane ou mbela Guinée? Azoi madaru on a tout dit syndicat du telo fama Amadou Diallo na va kibani
c'est pas là-bas qui bagne est-ce que au mara ato au maya qui ma télévision ma on a rasé la tane ko gbendira bidena ki o ma région de kui kirinkiri makui harmasiya garandira bindena garande bangandira bina ki hanya nyefu ana gambina ki amara wona kra faida amara wona garandira fayi amara wona ye fanyi o mabori tambara fili kini borida o mabori baralu c'est moi li biri na o moi na o mambalu logo kamena o ma wontan klima tema o klima tema o na o mboro ya misali to boro ma e wotang amba na makini boro kui boro lufe wotanga boro leri biri fona fala fisabilillah karandere be menaremre karama fona fala fisabilillah senda mu yalangi ube eska réseaux sociaux ma wese la be o basa gali akadanda askama tunisine karamu Dakar karamu Maroc on na fere moli biri na woira onu mana laptan moli tide na moli na tunisine ki na moli na Maroc na moli na Dakar na laptan moli no matide la Guinée fa na moli no matide la Guinée dalo na kan bo mara naki hal menyi na kan ko mana ke moy na menyi na kan ko na box bi na kan naki na ba ina raraga ina kana sensi na kana mati na bara labtani fanyi ti wongwani yati wongwa labtani mo no han no mo fube mo li bin dandande material mo li biri lu wongwani kono to o mo bo bara palo na gorgo la yo mara a 5% he tongo fena ma fe faina na ganna umfamane na kolombe kono sindena e kolombe no ma korbo na lumigi nege migi madagu mai ba kobri biri mu ma era kelgele na ma ara kelleri mu ya illa meira bara ku depuis octobre 18 octobre mulange boro comme na mi wonwa pendike mulange boro ya mulange usma ayangeli suma bara mini atamuda kore Amadou Diallo afama betina atanare ada kore ada kore ma afana yaba madame wayna wona kolo wo mun kamansa ene refa na Europe belere ma bundes bangura abara connecté guli se fama allo wona fala kana to édition spéciale nara nye wona anakilemba ala kotun azoy ma senra su asode sumu bandodi sumu imuna ba papa soro unga ma senra su asode pinga de sa kosa fadi kono adimbe du premier ministre par intérim umbara photo ya et mu intérim fera placer son nom de enara a premier ministre année d'oré et pour ministre et mu intérim fera placer a premier ministre alors ekolo fili na gamba wuli na sori na ana Amerique be awongo da mefe na kolon ya wongura mefe na sori unbori ma konkonne abebe ntam fenara na montere nari bundes na yo trena wona bana be wona bana akolo kwaya mu so dugi bolo kwa ya salamu alaikum alaikum salam bundes barakatuh ndara baskot nyamanu mare won wali forilewo ala barka tera wali Allahumma amin wona ko de Marseille kalankeri yati re tulu matir wonna wonde dinna yifera yati wona falane yati wonde dinna yifera be no yifera mali wonna gafala ntan gundi personnellement yati ntan fori ka sori rille na gafala be na gageli pageli téléphone aka numéro nyira na gageli pageli na poli yati kole na ganna bama ana ndara iki na bangura Musa nara morba ari yati ana ni kelima na irenden so de nyawo de kelima yati ana na manyawo na era sambama mongali yati
man na écrit là baba na ga fala ben na écoute wakili ga démissionner ntangira nyonyi ma ko ba fanyira mais na ga ngunda ke bi mema yati il du gouvernement yé na continuer itanga lui ya manana to ma yé continuer tout ce que fait nyaari la bara megera yati asali yati a fait il faut pouvoir faire nyaari la bara de megera na ga anta mu démissionner ma yati nta mo alpha Condé trahima na ri mo alpha Condé trahima galati yati akinemba woyo na ma sosé na malange na wayen na gamfala nanara yati anakina wosa wo mbembe fala kuira me wosa fala fala en na kan sa tadi nanara e yege na e fala e ma fala mana kitu yati wa fala wo mbarbore be raba wuli fala fe wo mbe yati e tanga firma e raba wuli fala fe wo mbe yati e raba wuli makoto fe parce que ne etanga intérêt na nanara ara nyonyi mu fambe be amu kwa ma wo fambe mu se konkon na bilin femba la ga nondi asoro ko sinde de wo mbiri ko sinde nara atala wonto singi ko sinde de wo mbiri ko sinde na wonti wo muna fala wo ma fala wo na fala ma to parce que wo ngono ki amu wo ngwa ko mo fe na ba ki amu soso wa ko mo fe na ba ki wo na fala ma na ki mais ko sinde de wo ko sinde nara al na ga nondi yati yati parce que rien qu'on signe Félicien Mara yati barbore wuli suti muna wa fala wo barbore be galu e gabbilin ha mane ya fokora e ga wonta nan ko mo fala to no kede ko pu ye ga bina fokora wa fale be wonta re ne ga e bu no wa fe kana an ko lu ti nan so mai ra wo mbo da bu no mo fe fe won na fale be e ga ba kede ko pu ya ba e ka khamane ya mula gina passport kanin ke dede yo ndene ya me mo tangali mane oui bunda si o ekolo se na gamba contemplazo c'est que haito prémature na c'est fait approuvé de akasori ramodi lettre à prémature et la signature modifiée ne haito étant insisté pas mon fait bundes et wa mamu se prouver fait akolo Léo Jean Bangura a chargé de communication Kobilu Oira et Wol Manakine na reme Wol Kikolo et mera ba fe kolo et Wol Maikine hanmo ha yipe tang asaka kene na ma asaka kene kasor bara mini yeri raba lakine mini yeri baraba kasor mukeli alba mukeli kasor bade fo kasor gadi to fari amukeli kasor mukeli démissionné de fagadi to fari yati yife na ya film fena ma wongana tu fena fui alfa kasor undas bangura namu ife to udi depuis yife na bre umbara ministre Tibou Kamara nous Mamadi Djani ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles et n'a pas idée qui pas con car sur radio Guinée ba la radio Guinée singé en Atlanta ne ka wongura mefe ana Santongura ba ana ba Amérique et n'a communiqué la ministre par intérim PM premier ministre par intérim docteur Djani ita no fait ko di mba yamfante ya magiri nara allo di tamfa yamfante ya magiri nara ya kasoro konto kona ga swade e wala sinon kasoro fana abila ne Atlanta est-ce que na décret rabineda pour wombira kolo gouvernement nga fonctionnement na kiana wombira kolo hala mo futa gouvernement nga fonctionnement na président, premier ministre, pour le fonctionnement du gouvernement, pas de l'État, hein, du gouvernement. Nana, ma photo, prêtez-moi ce terme,
En tout cas, il y aura fonctionnement diriger ma canara, il y a dit remplacer ma canara. Anana. Il y a un autre terme. Bon, ça va venir. Je vais absenté combien de fois? Ça n'a pas été à mon fin de sujet de décret là. Pourquoi cette fois-ci décret Congo? Or, normalement, on peut une raid qui fait Facebook, ma casserie la magbilé dans une semaine, la Guinée. Pourquoi décret Congo a fait ma? Kolonga yamfanté à Baril Rima Mara. Hein? N'a pas de limono marabadi. Et yamfanté anara, pire rimbe. Yamfanté anara. Oui. Kasori a dit lettre de démission à Singira Mouyago à Soma Alpha Kondeira. Ouais. Ma démission en effet. Moura Kubali Masotima dit lettre naïki. C'est une lettre authentique. Yamfanté anara Bumba et Ramini. Mais attendez, lettre sévère. Moura Kubali Masoma, tenez yati lettre sévère. Mais à Thomas, Ismaël Léo Bangoura, nous avons un phare mourir. Quand on va me démissionner, phare à dit au phare. Ne fais pas un compte qui va là. En fait, mais attends, maman, il faut la réveiller à la mini. Mais attends, c'est vrai. À signer la mouille à Daré sur Alpha. Non, mais Léo, nous avons un article au Facebook, moi. Au fait, ils ont transporté le numéro d'un ancien. Comment dire, d'un ancien arrêté à cela. C'était un numéro à la mairie. Au fait, c'est confus. Et voilà, mais quand vous êtes là-bas, à Ouai Tongo, à Ilenkanmaya Wombe. Et voilà, mais normalement, il y a Wanya Moulama Wany fini débat là. Quand on fait feu, moi, c'est un il y a à Fengre. Wallah, il a à Fengre. C'est un tiré, c'est un programme, c'est un général. Quand on a colo, on marina à Nengi Fanki Faira. En Atlanta, faut te voir whatever Dunyara. Hala, our Kalina Tipeto, and a Kalito, on a colo, Radio Bascot, Rameri, Dunia, Wangwai, and Bill de Kirin Mama, Radio Bascot, as a radio, Ribar, Bang, but in Arena, Wangwai, and then the Kirin Angleri. Facebook, Maba, Amoli Bidding, and FF Kiliana. A kere de ya kere mate ana anta mui seber anta mui falari na bara fini senya wa yara birimbe me riya adunduri ha wona de ngayaki ai igba kui menge tabule mu boyena minima kona ga ku re itara na tankolo ne furi na ya mina donc puis on tarama on barbo de gulusi New York, Amérique, Amérique va Paris. Nara Gouliva vie Amérique nek. Yati. Yo. Awoli mala bego. Tanguli. Salam alaikum. Oui. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaro Tantou Kifay, merci pour cette invitation. Marseille Kerim. Mba ebarato uyaye dange fe Lintama, Premier ministre par intérim au Mouna Tosinde, Kasorba Mini, la Guinée Samaya Yeria, Abiasima. Gife, où il fait Toria Munduna, autant mon Moussafalade, il fait couille. Ntagoulé. On a un Kakatombourbe. Namuraka Yumuna. Donc, Gife. Alors, on a tout ramené directement, mais il n'a pas de Fadori. Mais il n'a pas de la Guinée, situation sociale, économique dans le Kira. Il y a une surprise. Parce que, en fait, surprise, moi, parce que on y a ta colonne. So cadre mailbox is full. To send an Alpha Condeira, Nara Group, et donc
togoyele nan ku sadi togo dogoyele na yele murakara et ça par conséquent Baskot Baridie nan Manoroma et Baskot Baridie Togo et bon il pas mourir donc ça dit situation on a fait ce n'est que ça dit c'est la fumée qui annonce le feu. On tourne dans parce que d'une manière dit notre casserie et gros mané bâton cuit mais du bâton et moi dagoli casserie baidi kiridi et puis le gros mané du bâton cuit et la dignema yati et autant parce que na mamé anti-fait et ça est doroti ça dit c'est pas troisième mandat qui fana alpha ha héritage non organisé fi yati et exactement on a étape na ici alpha baragé pouvoir récupérer la Guinée exactement et maintenant alpha anya tongo solo masaka nu solo fili na mpafa fi et autant aba vinde tamona alana sima kolon kono bila ko alpha bara tagam yati alpha akata fe na exactement akata fe ne aga fara pouvoir atanga objectif etambi mbara doga dokima yati maintenant na maninke na retara bilingi agana clan RPG clan et tant femme moufana alpha ma kerfedi et tant femme panera et ça dira pouvoir continuer qui n'en dort qui est l'enfant après alpha ça dit vous faire batina na tina buranga rambi non opportunité na ranyo mini et pas dire kerem bamba meni opportunité na ranyo mini et puis kerem bamba meni donc ntaguli ira non di afika keyama kwa mana sate ira masai fadi abara de bombo kiridi afira allo afla kana ji amfante ya ibiri nan guruma kunla na waimira parce que to yakosi kiridi mu wa enfe tibu bango tibu kamara nan décret birin karamfia tanan décision birin tongo fe singera kiridi na ma afende ndefala no ntaguli ra waira Massin era fait Sénékinara, non dit par la fille. Parce que Kiridi Dundu Yen, Tibu Bangour, Tibu Kamara Bara devant Tongo. Makola Kereton. Oui, Ebirin Kermane, Wona, Alwamu and Yira, we are a Konga Sobe and Fala. Moi, en 2016. Il y a une des personnalités de l'opposition, mais qui navigue entre la mouvance et l'opposition, mais clairement. Alors, docteur Cissé, on a guéri na rambiri maso fake. Anon di saram fala na, anon di saram fala. Bera ragate, abiri vérifier ma. Alors, premièrement, alors Alpha Condé on te wombira, alors à troisième mandat soumane. Yati. Kéré. Alors Kéré. Alors deuxièmement. Ana fam falebe ana Alpha Condé ana mini na ram préparer fi asala ha confiance na ram mahanga ana ram préparer fi yati ana sende na jane na yati fring allez ana troisièmement société na patam fait Alpha Fora ana maninke e birin na tuga mané sauf si et quota et position renversée en leur faveur. Alors, vraiment, les quelques mots, il fera suite profiter. Yati. Toto, on en a fait. Ça dit, gagner à position. Depuis la main, avant de vérifier, Alpha va troisième mandat. Deuxièmement, gagner s'est positionné. Il n'y a pas quelqu'un qui décide pour le pays aujourd'hui. Gagner n'a au mal à Guinée. Yo, Alba Tamba. Alors, nous avons attendu la Guinée n'a la Guinée à la fi. Ras Damaro en a gagné un ambelé. Et troisièmement, on a
Kasori Toto, il n'a plus d'audience auprès de la présidence. Pour Alpha Condé Kasori Ratu, Ramara, Kasori Adon n'a non dit pour la Bombe, non dit pour la de Sosugede, Kamu Yadirabe, un homme a fait de Bombe, oui, on a des présidents. Natanakuya. Toto, audience avec président, comme en guerre, il y a Marli. C'est clair. Toto, c'est-à-dire, il va en avoir ben kata, il va passation na basari, il va venir tingingira. Toto, il n'a pas en vie. Il m'a soto, il va riboler ma soto. Donc ben il va continuer on t'en. Et non ma, ndaguli, il va non dire fiki, non ma idore mama gemana buma. Connais ma yakulu. Là, il a sacrifier, il continue à nous sacrifier. Et nous, on t'en soubé donc. C'est-à-dire, et donc, on fait la main, et qu'il y a un même tout, c'est parce que on a société sikari. Société, on a checké là-bas, tant que dit soso, man de kérinkériné na alpha longura. C'est clair. C'est clair. Et ça n'a associé la ratifié. Donc, il y a la colonne qui est trahie. Et puis, une trahie qui est colonne, pour les places, c'est de sortir clairement, et non dit fala, et fala birim, c'est-à-dire, moubala tagam, moubala tantang, maintenant, on a fait bête sous, n'a pas un wombeyari. Mais Marabama. Et Marabama, parce que vous retirez. Mini de barba wala wala wonna me bronze belagama bara masen ngori masen ana kono kasori to barba uya ibara biniya ina ga abara démissionner na fe wule nondi ikan na fe tan ya ba madi ya mabe mba na rena wonna me non mais wo ka katumbari c'est-à-dire kasori please leave your message for one procedure na kasori fofana avec Kasori Makoto de ma téléphone balangé. Sorry, mailbox is full. Normalement, so Kasori nyonyi nan sorama. Yati. Nyonyi sema isga nyonyi est remplacé. Mba. Après Kasori musiga paradere Kasori siga ne ha non ditira na la siga khifri na ba da gile yati yo donc mettre comment tala dina to comment tala di et puis asinde mais pourquoi Alpha Condé to ministère m'a remplacé c'est la question, ça c'est une bonne question ça. Parce que le président quitte, on suppose que le premier ministre qui est derrière, il assure et puis... Anoual pas mouyalanga. Amu sira vacances là, sira dandandira. Amouyalanga. Mais Kasori ministre et Kasori remplacé, ça veut dire que so Hamara Tina Bora Kasori poste à Barge Badaïla. Yati. Woman na colon sur le principe parce qu'ils ont fait passer un principe. Le principe qui est passé dans ce gouvernement, ça veut dire que Kasori Muluto, Ghané n'a premier ministre potentiel là dans un avenir proche. Le gouvernement Noumassara, c'est Ghané qui va prendre la relève du. Non, ils ont montré l'impression. Il faut appeler Nana Badi, Nana Massé. Il faudra simplement que Alpha Condé fonctionne qui comprend ça. Alpha Condé, à la Guinée, tant que nous voulons béléber les soaïda, Alpha Condé nous a appris, ils nous ont appris, et n'a pas fait la bama Tinabura, et terre de la tournée. Et là, qu'est-ce que Alpha Condé comprend? Ana wa makarbi masala fe adogo yo mute songo yo mute bre iman na fina fini magori exactement Alpha Condé fonctionne avec une test monnaie ana test rabama faut à l'interne ma se wo mesinde ana ga wala gine ke ma réagi makina wondo nagara fait mini ana na bama
Et donc, Tinabura, le prochain Premier ministre de la Guinée, ça va être Ghané. Et ce prochain Premier ministre de la Guinée... Alors, Ghané, moi, mon Premier ministre, il a Awama Philippe président Nana. Mais ça c'est clair. Mais c'est un programme. Un premier ministre ya Tongo, un ministre bien contrôlé, un gouvernement qui goroki c'est-à-dire de façon officielle, parce qu'un gouvernement n'a rien fait de façon officieuse, mais de façon officielle, la Guinée a bien une colon. Officiellement, c'est Guinée qui est le numéro 2 de l'exécutif de la Guinée. Et on a donc on a fait la position officielle définitive. Kawanting, on a dundu miribiri naga a été contenu. Gagner un programme, c'est-à-dire une histoire établie, le plan qui est établi, c'est parce que fait qu'il a un alors on a fini Wurumba, c'est-à-dire corps fayenara, et Mudundu Mama, corps miri, anera idoma, militandema, il bombo, il bombo, il rebi ma bombo, a dire manera di fora. Mais Amalakata, Khasali, Anafena Anfa, Ibara Sikama, Ifanga Sabe, Senambarato, on a géré sur la Dignahori, Nana Gire Mefora. Donc, Gana, on a. Awama ewana na ba fait plan na ma sense o berek la nyeke wondundu bascot ke wondundu premièrement ina bascot cadre bi ça fait ne bora deuxièmement Gana fait ne la Guinée mangera wonti o muti parce que c'est quoi le problème Gana ministère de la défense na Gana ida ministère des finances des postes stratégiques maninki abara maninki do rabiri troisièmement chargé des affaires présidentielles tout troisièmement, il y a un premier ministre. C'est de la même manière que Alpha Condé nous a pris notre troisième mandat. Docteur, il y a une chose. Docteur, il y a une chose. Quand ne Bafé, quand la Guinée cadre Bafé dans la révolution, n'a pas ma forêt. Et bien, il y a à la révolution, on a révolution, n'a pas y parce que on t'a na motorara on manyama tore na passport to to na Bundes Bangura Ntaguli Ismail Leo Bangura umbara untara gura mentagula bara masin kende masi gagle ma gor wenye anena masin naki enaga aga botere ba koro mribe amu kwere suma idom feda unna nan kuiki ungabala ka sorbe nana sori o muse fala fabe o nubara bo ko kabenu wonta yibe fala ne journaliste wonta fera o nera fo mane o nagara fo o na nana sori alpha bara ibara wona alpha bara fro wongindira ba alpha bara déplacer abara kedi aga mengetar ha bara fa ira fufara abara fa meni alpha mudierde de fa mudierde de fo fang e fanna fe nde fari kono gaya mukata ira nyara mini yi premier ministre fe kui ira kele alpha ga gouvernement kui ina baton na kui ki ifamune nimisade ifamune yagide i belaga rimane he tuntui wonna nana kui ki nana nde folo iki nana nde folo iki wo nwa muse folo fe ina mato wo mabogo se fe kana ga wo nala magandi ma gere na so wo Rwanda to ne wo na Liberia to wo na Sierra Leone to wo na Côte d'Ivoire to na maniye to na bogun de kirin mo birin bara dengo na ka gere na mfamma wo mala gine wo nga girin bayi si ala ko birin ngalo ayeta to de girin bayi ga azo ina magawo na mfamma ala ko bo ga hanana mfamma Ismail Leo to Rwanda mala gine bidin na wongoi aha kana mu falamma fe Ismail Leo ntaguli Bundes Bangura won la Guinée baye awonna baye ma américain nan ma ba awu ba baye ma russe nan ma ba won la Guinée baye ala ko kana ga ko ngami lo azoi kadir kobe na zo itabari bayati waina naki
cadre foka boite wa marade boite wa Liberia be Liberia nya yere ba gere kui Liberia nya yere ba gere kui Sierra Leone nya yere ba gere kui to ne ga kobri yati dangu wonta mamonera ne woni to dangu wonta waira Liberia na neki Côte d'Ivoire na neki mi yera nu na faga to ne ga bo fo ta manna fala na halati wonda ngana Côte d'Ivoire wonda ngana Sierra Leone wonda ngana Liberia da azara wa kana ma de ali kempu na faga ga kempu na faga ga dolera na kelfe Freetown hampa mala po imam fa 15 km na Guinema Arabade ye pa 15 km bamfi woma am farmoria Graleo Zoi na masengo non dinara aboya teresi adi pour le fait na la pe rore parce que pebi na ba fe wonta matande na ba na fe rore bi na ba fe ki so ta na ali bidding ande du nem mana non to ande nem mana alo o be anem nem veke on s'en fout yo wo mo fura de mude wo mo fura de mude ne la gine ka bundas bangura wo mo fura de memedi ina fale parfait ina fale parfait matina ga ko le grima e wala me wo mo fura de mude na sito sosodi président Foudimbiri Alpha Condé condamné ne di président Foudimbiri ne Alpha Condé makeli na kitu yugen dina Alpha Condé ra bitu wonya ba kije na namba wala gina tungo na so ayi ndira wombarbore ka sori nu akunje e ka Alpha Condé mal ko Alpha Condé ra manga ya soto pourquoi Allah Soare dangira da bin tankini kini non store la sana konta la ya fama amina mba ye yam sana konta yam fagne nanam birim fi rapé o boala yati ay dangine ki fi na ya mutna la gida ay mun fi ni mangera sinde konte birin danka mais bundesio ya matera fi akiyama makolo Malik Sankonga audio ndera merne ndambara na menu mpafe na manaki nasa aji na nasa tambara na menu kono muntonu critique ba ina sa vala kuntigi ba muntana mbas fore kombima non pe komifera de awato aji na nsa na ki muntambara na falanu e lansa na konte trai kanere anu firer mu be foi muntona falana lerima ina na sa unguli kana e fore bi point yati na mini na ko mbara ne fala nu bunda so mbara ne tam fala nu me muti miri ko da wonna na re e tulina magoro e na kobiritu e bira kobiri nan tum fora Alpha Condé tan nun to afini fe mengera ali 1 franc lansa na compte na gambirim proposa be afute mo libiri na bade afute mo libiri na bade ina tuna wa men na go wa duplika falla duplika are ne bira Alpha Condé bo je tam wa mengera goma awon kata unga je tambana unga revolution bete créer nana wa ma question na sa febu fait tora bar wo conseil mon fima la Guinée jeune ma plus précisément Basse-Côte jeune fenana sur année na randa ba feki ma mentalité na préparer fait ha wona wonya terabolo wona to ibara jane do wonku ma bup eli ma jane na fa jane na fa c'est-à-dire Alpha Condé ma ya kolongo forilo no fa fait na ma développer de la qui et voilà tout le programme en 2050 en 2050 na la Guinée voilà mise na nyawi parce que e mu fe fanyi na ba fe la Guinée motamu afala maadi asale na fe fanyi na ngoma e non di ngoma e la Guinée la nyela kima problème yomuna mais na la Guinée tonya gen na la Guinée ki yo so na la Guinée ki ça c'est impossible programme na là mais notre programme wonta so di kelenkrema wonta ralo kasori
ne na nier na programme wa mara tim fait et tam fam fi yang fantia to ta fait puis et yang fantia to ta fait c'est-à-dire et ils les ont fait croire binara alors que la na e kasori tanyongo bago et nous alpha nara guli tribuli akolo mono na association de wo mbiri no dada moto ge mo bol consulter de mo na ranto mo na yé ka démissionner nya pour redonner la dignité la fierté de la Basse-Côte wa pour la kasori ba a que le gouvernement kui iyo ba que le gouvernement non dina wo lande na ne wo man fi de mirikirina wo rebondi wo dobori moi de Guinée haute Guinée forestière la mané wo nafa parce que wo mbara tondi wule ka dangila Guinée wo na wule fe na nkuiki sori wule fe na makoto ri a wule fe na makoto ri ki wo na fa la be e autant wule fe makoto dongwa ku yeba mana dera na nan fa fi ki hali ala musa baji baitan mais ka sori ba mané yagi ku ko si ku parce que a wule na accompagner yo yati wule na mo fe mun na ke fe ntan so so di na nanta mo ma yagi roba yagi na de ntan mo do ni murafa bundesa ema masera fia wo mu se fala masoso de be ne birin wo ngora me fe yiki wona leo gra leo e ha ke to mbede gi parti di dondoronti Alpha Condé afa akasori maswara akasori manoto kasori ya fait pour le sosodi yobe depuis ka wulera ko kasori da fala fait etamo la Guinée et sosera bangé ne rira bidara ta mona fait kolo Alpha Condé na wulera to kasori da kana fala dati iyo na ti motal de na na kolo c'était une porte de sortie pour lui ce jour à quel gouvernement Amérique B agadi nan beler beki bundes bangura Ismaël Leo agadi nan beler ki allo basine di khori nde gadi ramu beleri na fenam beki allo to wena foto e autant adama da namba men yara igaru wena anu bena ranya Amerique na ranya Basse-Côte sanke bele na nabe ina New York ina siga Washington ina siga Atlanta kal communiquer ko le kere xamuna na dengi amuna dengiri fonna na dengi na fam sur le dit nan danga commentaire et autant na lamma aga kasori kunsin aga amanga una keli aga una mara kunsa una keli aga garu logo yara bula ga magrama huma logo na gamba na logo fa magini de e fala be logo na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mukalama mbe ko na mukalama e fa fala be na enaka wo bula ga magrama wo yoge huma ambara logo magini ita to vindi premier itolu alba ga gouvernement ku kelfe masana wakati hawo bana wakati na gaiki ibadi dine de saudi ibarbo fe saudi itanu wule na vole barbo de be ke mamali e wotan ambana logo magaru e fa fala o ma dinaka o ma ibas got die ra yere di ha mba ha na logo magaru ala wona ko lo wakati ala la gine manga zanga barbore mali ibarbore ya kide kolu manane alu wona na gande ku kito yati to kayato bo ina fala docteur Dane confiance mérité pe ka sori na singe turegbeli bande dombe anaka oui ama fala oui ama na fala oui samaya sara troisième mandat fait afala ma oui mrina ga singe kari anaka turegbeli bande do boya na bede ka sori nan kari i troisième mandat fait aga fera wunda aga ti worma ala nun kasori to ena fe na tongo fe ki ena vle na docteur Diané confiance méritée fe aha kasori da confiance méritée mara aga so ade akolo ini désignation premier ministre par intérim namu wontanga o sesera atanu ndamaro namu kure ga be minima ma kale ndamaro
Rien n'est à nous qu'on y a qui est à régler, c'est parce que Tanya. Rebelle pour une année, Damaro. Rebelle pour une année. Moumona Damou. C'est Mundu Nasigama la Guinée jeune et Maya. Plus voilà, on m'a fait Mundu la Guinée jeune et ma nous basket jeune. On m'a fait na samba ma la Guinée jeune et ma katrabi basket. Bas Guinée, Tintini, Bas Guinée, Guinée. Bas Guinée, Bargema. On m'a lati ya tungu. Yati. On c'est-à-dire on bile matériel pour la Siliana Nyeri à la Guinée capitale de Bascot. Yati. La Siliana Nyeri. Mangayo Mudoro Guinée. À moi bilin sosodi. Mon La Siliana Nyeri. Quand sosodi a fallu na fait na ré. Il a fallu à Tobara Falana Kana nane. Walu na rama robira fora koramu bile makambira. Donc toto e bara la Guinée Bascot di me bilin findi action na la Guinée. Yati. Bilin findi réseaux sociaux ma. Ene boro magi. E bilin findi sera na khemu se gasama. Donc Konta marol na narana, on a fait la base cortigée de et était ça, et sadé. Et Hawali de Sobera. Et Hawali de Sobera. Et Arabie la Sobeira, Eminene Borra Soto. Exactement. Tamadi n'avait sommeil à Naki. Et à la Tiamati. Elle ne va pas magra. Loro, Aradangi, Aradi, Milsoaïra, Arabi, Adile Bananamfari. Afalou. Mais Batera Wali Monaki, Baide Rawalinara. Baidi Albo, Marita, Abaka Marita Impoué. Walina, Etanare Dornaki, Maré, Etanare Dornaki, Etanare la Guinée Cobri Mouyama, Etanare Banque Cobri Mouyama, Etanare Caisse Nationale Cobri Tongoma, Etanare Impôt Cobri Tongoma, Brisosodier. Et Rassosodier qui Wali, et Rawali sonné, il est de Sotomakinare, et Munarabama. L'heure nous dit, donc, on a un falama. C'est-à-dire c'est d'attirer l'attention des jeunes sous des jeunes de la basse-côte que ça la clientèle qui sera sauvé dans sous. Sauvé dans mourir. Et Rawali sauvé. Et la solidarité entre les jeunes de la basse-côte, les jeunes de la basse-côte, et Rananan, on a bon et on a bon tout en fait. Et Nara Sinato, Monara Sambeta, Bangura, Mara, Yakili Kanaka, Yarafe Tunsan, ainsi de suite. Imam Babalana, Mpatara, Marabama, Anarata, Dombik, Mpatara, then I Yakumawa. Oui, donc Nawali, Womati Narambe, Womanga, Doro, Setariana Bangova, Setaria Chambeto, Bangura. À quel renama et créer donc il faut que les jeunes se travaillent. Ina ibula ipa falara nta guli se dume fang e muso be suma o ngano di fa umur bade ya geli kona muga kere ngamma e ga so be nan su ba mu so be su na mbor muna de nanna ntamuda koro irekere nama so fuyante muna wulena so fuyante muna osiga histoire baba munta moleri depuis mon 7 ans quartier kui
quartier qui plombier soso nara électricien qui soso nara menuisier soso nara maçon soso nara. Tout à fait. Ouvrier qualifié birim soso nara. Bien sûr. Wallahi, ntando naranto mais ndaram balape ben nfe naram vécuré. Nama sarahi don wenana. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ce fuyante mera mais éradi pauvreté et créer le côté où migration. C'est tout. Allô dit Ismaël Léo, allô dit Tampang. Créer Mali, Mali, créer on fin di fare boronyira. E on fin di fare boronyere ko naso paresse baga woma. Pour il on a fait dinara, so dit n'est pas paresseux. Pour les Ivoiriens en Guinée, so se dit nara. Yati. Na so faire forêt, wontanara. Moussa Van Barre. Mais paresse, et on fin di fare boronyira. Et on fin di Senara Barre. Et bara facilité na nato so de yama. Et so se de bi so de ina. Et so se de réputé, elle finit na n'fra qui est fini na fi la takui. Elle finit la takui. Den nous quelques puyara. Nda golera non de la fikira. Il a meni maté. Et fini fait na firira et fini fait un na et boro mage mi mo masera bare kele ngara masera rosa ina mato katie timnata ina na tongo ba ntam bambardera na ki modira na ki to so se de na meni na re boro mage fi yati to so se di nde tongo na ene sa geli ala na ne ku ni bare ene su ta ku ina e wuna naki ane na jana tren na kan sabra chomponia sore na refa mana ane na kuyama nam fata mu beta yora attention se dire nde na ni ma geri e bi man na katie kere do borma na manera mais oui wati pa ma fade on va me relé falade on va ma kan relé falade mais azoi na magaru na bilimbe Ibete bara so bori sarafe ali bofa di gouvernement mi ali bofa ina wo siga wo ra bori sara ali in hectare sara parce que ba ali Leo Bangura jane kunja gine mana mbori matife ko ya nu di bre katagi hectare be gina nei mbara perinti ra samba wo bi manu na fe na na printira sambana woma anabori tongo minde nabori finira gbera di la tongo menene matima na jidari 15 millions et na so ira me reira o maso so fore wera si o maso so fore na rena daga o madaga kirin mai kui rena wongura o makuntigi gbe akata na ife gere so de aife gere so wona da aife gere so de mais ala nu yikasore nara depuis qu'on a un premier ministre ya kuntigi fena findi sana wo ora katodi kuntigi fena na kasorira ken komanara depuis katori na ba primature kuntigi fena yisa wo ngwani e mama ela mamudu kuntigi ela teruna kuntigi be awa seruna suna yansane nyatir posa a bilin kaso rafena mais to na fe ndire so fi bo fareti yati akole ni bore ini rabar gan fara ibore gbe bar gan ma kin manade wona ko yiki mais ka démissionné ye wuri na mbira ma o démissionné wakati na re fama azo wakati wonga waenso woma imam yira ga isa go safari wonga kulu bara drogo c'est juste deux mots kabara agbe go safari ay fura gira guli onga mate so guli ay fura gira c'est-à-dire deux mots mate ina
le premier on a fala bascot ebe anum bascot fure anum bascot responsable famille ebe e raba on bascot bokie matifi Allah parce que on yatana matifi wonu mana won do ba dera bankimu ombe premièrement deuxièmement on a wira mini occasion comme antenne so se dire wira mini et rafonike menge benyi yati rafonike menge benyi wo wira ni wa fa fondera gouvernement be rafonike menge fa wa fa la be rafonike menge fa ala bo musama de yati albarka ntaguli iba masei masera masei dongwa akolo fonike menge fe afinir bascot febe senenana bascot cadre be na yama yati ba fonike menge rap ben fe bascot de na yama yati ipare ko ne fangale falade na re falade alfa ko ne be na ara bolode aga borogel so sede na nabiri na basi yati so sede tanana bama akolo wonna fena wonna tande be na maki ina garu ya yare mu gonyi burama nya ina fala parfait matina akolo grima ummi se fala ma umboro be unga fala wonta mbasi hal wonta ne woyam ma kito wonta na ba vina bas gine de kito fo nga fala umboro be ungati umboro ga dariera ungati umboro ga dariera ungara fa umboro ma ungara pa umboroma se wonu na pa umboroma se na se muna mukoloma se fa ga yo lamma agafindi so se dera wenyira masira yire biri yati wona ma alhamdulillah rabbil alamin ina america fufato ngo wona ma bas gine de na rena america be wona ma alhamdulillah rabbil alamin ha ta do america europe kunkunna yerera wonta na rena farma won man ngakel wo mbela so womboro bas gine de na farma won ngati pouvoir ga bile so se yira amanga so se yira won ma mane na ngomma won ma na tada bari won ma so ma mo wakati won ma mani won men pouvoir politiquement so aga bile so yira wallahi la gine muskama dede won ma gine muskama dede dalle obelo wakati eso imam yira il y a une chose dignité pouvoir politique à femme mais où ma dignité c'est na niya ma où ma afal ma di so où ma dignité garabile où ma gore ya latiria nana où ma gore ya où ma azo nana fala na ko où kakata où rassembler où ngara fa où ma où mbore kili kana fe leo gina na kia na ga ekipa bu fam fe ga sono da ska fe kana na re ska fe kana ne mu hulla ngileri ke so wongli lo na representant yo muluma wonyira ka so modele na man tongoma e fa eti wonyama fa na wo muno mo fe fe la badi ba ka so re tang modele na fa donc awota na farma be wuta da apola ta bundesma asa ismail lewoli ntaguli anu namanie lanzara bangure muta na refa na be kazo bangure block yala folodi one block yala folodi gi kadri foka na rena wonyira asa kirdi bangura ali asa baidi arboli maliki sanko aboka marise anu namanie burundagira mutanana mutufe maile munanema ne fini profili yembena na foga mudo yembe mudo yusi yo muna bas gine debe yusi yo muna bas gine be amara wo dole faida amara wo mbe faida tante mara bunda konto fili na musera wo nga relève préparer wo nyetera folo miga mu wo tam findi ma relève wo ntana relève préparer ma wo nyetera folo parce que cadre ne reta na wo nyare ke mu famo e mu famo relève préparer dego wo mara baba tu sais pourquoi le mara baba etana alpha kunde fene ha wonta muna ne wo malande do e wo na kana mane di me ra fa di me ko mbi parce que wonta
umara wonya ta ko dibe de na ko wonta na trailer wo ko no bane inana na bama baidi nga ramase donc fi nga mase so ma imam fanyira imam elaja ay furagira leo ay furagira munun baidi werne logonde ay furagira munun baidi werne logonda to fa mo hakati ku ana bombo wenye matengera fe matengera na aha ito waya maiki ira réalisation mundu na kalumu be ira di mundu e sabatiri la Guinée be ne mate bombeba mbole na kele ha ita kari ha iwema izana fori ba fa ita so kamine gina ha ira na farma wota ndorbe be wota muama fi universitira wota fa mane npe man yembe ya sare so wo ida wodo o man do o jenda ira réalisation yo muna kona kribe kalumu kribe en pen wota sende atewa pouvoir atewa fave RPG kui atana no fino gansere so ma fonike yira katie kui temenata koronti sanfil tombo atana dume kombama krake na minima baidia ibo ra wolina naki ouais c'est de ne re muse fang la Guinée ma e muse fang ba Guinée de ma o ngano ndi fala non di kaibe rakeli de na wumura me ma so de rakeli wokeli de woti so imam ida ara beta sere ko sa ko ma do imam Mohamed salam alayka untigi wumma imam nyalama Mohamed Kamara imam assalamu alaykum Mwalim Kamara assalamu alaykum ya mu wi me fe New York belagama mu wi me fe nara wona kolo Mwalim Kamara abelga suude nyaawo abelga suude nyaawo temle akolo wakati wakati ma kifa awabiri nga ma se donga fi woma wonna na so mate be bascot barde be anu la Guinée jeune birimbe alo na fala ma kana tande ara mu fini ma le fro botara mi kiring ara ba adete kande ma lo RPG mi rina ganna ba fe ki won tambe la Guinée fe nam fala ma be bascot fe nam fala ma ya Guinée mi ni yon so se ku ke la Guinée jeune fala ma kana alhamdulillah donc mundas bangwa ma se donc ona kulo ma imam bela soude nyaoui halati dimanche lore o ma émission tande bema o mfama différence de mba kataka sur le wato ga messageur na a message na mfama au nga message lu iler ma ga message la faire nya o mkata mo nga ma be na raska kuna kre hasati wen imam Kamara na be o ma se joma na imam Kamara yura ana biaba talu aga de imam Kamara salama ka onga mase so imam Kamara ira aga gbeta sere ko sa o ma onga imam Kamara ma na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh nke leo nta tu ngo hebu tilem pima na hala dangi fe maro on gabu maro yama bi gabu maro bulle sang gabu alo ndakeri la hang sang bulle tabar ki famar wallahi illa li ma taguli illa wo ngura mefe kini kelan tui do kini akolu mala dabile wo mboro fahamu ngalo mboro kulonde ko ngafende fahamu o ngakiri ya harabi وعمل لنا هم يهو يعمل على خلنا والله إذا هو ما سيبيل هاو خلهم ما نسجل أنا عندهم ما هو عمل سيبيل ما غفل لا ولا أقول ما مخي تنفع خل لا خسي لم فهمه الفي فهمه لنا هم خلا جينا يوم والله إنت لا جينا مو يوم أو ما بقول يوم لا نفهم بينهم أنا مو يوم أم فهمون شيء سبب ما وندا كرين سوسو إلى هلا بقى في بورو سوسيرة أنت ما بلي في كل كان دورس إن إلى هلا في بورو أما جاهو كيف أما جاهو كل كتير غير يا ربي حكي كني بورو ما إخي بورو خافيش ياتي مثل ورقة بورو خاجريرة قالوا لك تو أمونا مصري عليه ونقطة الأمور خاجريرة ياتي مغطى مو وإني رجوما ما دين الإسلام ما بدا inki ni kana mo gala sala almami ita ifara fi matuma ne ila ga nyama
iyo ya mun ko tiran makona abinge tankulu won tindi to awon kon to filma le kifan won ala bakan ni ma premièrement c'est kaso dimba di bara la ala ya fama ala ka be al kharij ni fama korobora ya tangile kan tan ma ko nyala o topi ala o nya fanyi ala ma furu naki ala kan talan tamu se parce que ni ko longa ala fuira fa he mo fa ngere mane mais finalement ala fa ala mbarzi yamal parce que nga kelbe na wolbe nga kelbe nga so gam préparer ma nga sel ali mala xoro man man tara donc wonna la ma xal mala ya fa prima mais moi man nga mo wota wotam fori wota nga kilini kilfera wulinde so tan monsieur bangora azoy wukata wutan journaliste wo yi fori xidi wo so fangala alo futa langa jana e kala alo mandel langa kina e mutima mo ya ina ga muta ya ko khadar yara ye lula si ko ya kamara me mi ke na mo gara ti ya la no bore bara ayi nani wala mpe so no ko ke mu lumana parce que ali mala wo bi langa senden de sa wala mo han yara la kama wakata wo yera dogo wakata wo yera la ifanga ka kuntigi kolon wo ma kuntigi lan laki bore ka kuntigi bingetu mais on t'a ma kuntigi deux fois et un kuntigi finis là une sagalnani ina binga isu meni danyimu la akul dan de ni ko to filmane mo ko ala ma khandi ma ala ka ye ka khidi khayile kel e boro amina mo bogi akere ba ne ta yani ge fayin begbe nan wo mo bogi ba akere ba ne alhamdulillah rabbil alamin nan yani ge fayin ala ka lagbi la kan ni ma ya rabbi ya rabbana wonna rakilina al ko ngala jamaadu lanan kolo won se ture ka tan de to ko ne wonna ka lan sara konta ka tan bilinto wonna ka dadis ka tan to wonna ka se kuba be to wonna alfa be ne ki ntanye ta magor ma wala ne na ka mun se la gine fora est ce pende mun awon fora da gine na gazina do na la gine da ka ni yana san wallahi ifya ina ga yana san ina ga goro la gine ma ili sende to na ali bala lo na ga wulela donc e ka be boro ma gife e ka be boro souffle tam mange awon ku mema won président de la république malienne ala khafira ana wona mefi yandi ne kan ka ku kama ngema di ala khafira aga ba mi kuma su ba ala ba mi ke fo ne ke do la sendara ende su kuma ne salama kulu nda ke dara ko abilin kulu mi kuma su ku ne kan abilin kulu kulu nye wala kulu awo motambe mo ko bara ma makandi makandi ala khafira aga di aga ba mi kuma su ku fe khale ke su ga ne be nyu la Guinée man ko politicien jati ya de vrai politicien mbaran taliban ngena na kan dali alfa la Guinée vrai politicien fa la Guinée la Guinée ke lu mana alo ma yira sangira takui la Guinée ke lu mana alo heboro mar fangira alo heboro do parce que politicien jati ya kinta kare mo ga différence la mbama abela ga sa gamela futa madien abela ga sa gamela amal de madien abela ga sa gamela fore madien abela ga sa gamela bas Guinée madien ala mbawo fa wongala ala gafira bilin khadi la khambar dengi wongaye foni ba asande wongale ne ta sala ku ya fa wombe wombura wallahi politicien gaka ala politicien mun fa wongol ala wakati ma wombe mi ko yo fa ala mi na strategie la billahi wallahi la ginera lam tabuno la gina tabu nyagu ila am bin to anyaku ila bama anyaku ila ba fe la gina kara والله وافي الباغاي امام كامارا ايغاما تي كان مارا الباغاي وقتنا نيا ويسو ونغونيا كنت وقتنا نفسي تاي ريزيم الفا نيا وابر بيسن كونانتينا نيا ويبو توري بو ولا كاما توري كولو او كنت نيا با غوندي نيا تابينا يا تانغليما ياتي سوسو كاندري كونيا مكو دوبا في وبه مكو دوبا مو وبه ala bu mo bundes toma abara bu kifan mara ala magande ba mariene na ala baraka sa futi amina mo ko biri nam bloqué wala mo ko te signaler e bara bundes ga compte bloqué Allah bara biri bloqué awaya ma dola Allahu akbar la ilaha illa la ganyo fango mabokhi be
margi o mara ala ma khandi to yume lo ko be na o man na yumbe takikine man na kan yo fam mo mo ko be ala kana raba be na kan yo fam mo margi alla ma raba na kan yo yam ko yidi dégager contre la population guinéenne margi o mara ala ma khandi ala ka tan gorna yidi ya rabbi ila yam ko tan dégager les contre intérêt personnellement يا رب العالمين الله ما يريد الله غاكنيرا مارك الله غورا يليكي الله غارك غارك نبغي يكون لك انا غادي تبي اي تغا انتريما انا غادي انا في انا غنسم انا منافق انا غادي منافق انا غا ما غادي منافق يا رب يا رب انا هو منافق بالمن انا هو مبرغ امين امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله انا بلا تقولي biringa ga ma se don wa fi bunda sa ma se don wa ne ala wala sawma ala wondo ifeda ala wo fanna taka amin amin ala ga radio yirwa ntan na ga farma wa be wo nga keli ile wo nga tide fori tamu wo ko mafa awo mu keli le mala ji fe fale pola nya fi ne ki na pola fe be na wo nga organisation sa en place ntan ne to wiki ye mu nga ba dedi ye mu nga ba dedi wonga kedingere wonga kanamara wo manlu makambire kine ene mire tongo soso ene nyira nenyi me koma ndaguli masena ya furagira wonga men wakati ave sal Miami na ko yumema amene galwa da nek approach alba konda tinga danka ilera mfa bede dankara karara mama ntaguli ay furagira masenya wenyi furagira wali kifanya ala ga jimala barai fio ma ga barai fio kirin amina donc na ham fala ma en plus de ça wobi kirin ma para ndi fara wongala wonga bo igafira wonga ona lufu yati na du gambira angwa ma yati fe konkuye i prepare ma i santongo dine donc yati ina kule ya yengwe wa formatina na ma on na to autorité khawo mo prepare fa mana so kunde donc yati on ndara so mbonda wonga situation donc c'est deuxièmement wonna kana bama wonga bokli kuma gere nan fala wonna baskot ya ma fala bokli kuma gere Kenya nan ma tadi wonnon di fala wonna ka ti yo ma yara kan yoli nana womma fete ma yarima c'est-à-dire ini bore rafe so kinare ale rafe da te manakine donc anatina fala bon la Guinée kuma gere fala la Guinée kuma gere ndina dede albarka ntaguli nabara suguli kifaida wakati barali akulu radio wakati nara ngamen wakati ma hakwaso makuyeba mafe belebele nara Ismail Leo Bangura atana na kota de mungu kana wolida isegerira era masenga ifuragira tosini kere la Guinée barde bir wontan na zalon tagula fala kane la Guinée barde bir jeune bir neke won puira me peiler ma plus précisément bascot parti wonna mani rakeli rati yam fantia na ram la Guinée khumma nu la Guinée jeune khumma nanan kana fe pre palanterim so ibarat mige yaso tan yati yeso tan yati mu conseiller boro tagi wonna mani la Guinée jeune keli ana fa won terrenal on tagulina fa wo keli wo yarabi wo albarka Ismail Leo Bangura albarka nabar suguli kifaira wakati nara akolo radio temu inama wakati barali ona unga kiringe gabu mana ngena wonna mefi dunia tunguna ni bidding folofe Canada belagama adoro Amerique fufara atedoro la Guinée yede ha fotombunyi Europe kunkuna yele umbara unga kiringe gabu Bundes Bangura antaguli tantuina obina langibe umbara obina walsa Abib Marwan Kabana na wonna mefi bronze belagama umbara unga kiringe manga fode sise Niger jana wakas mu ibara rafama kifa ira umbara mise kabaga mu nafa na New York belagama Imam Kamara to ala yume fi mana ne wonna mosquée base Guinée intalagmen to la Guinée ka khitinga danketina khalwara
Khandang kati amu pala Guinée yo la Guinée ya pala ka sinema ali mane bili kana wande esana wande ina kasina ya tamano men ha umbara wonga kerenye rebu monsieur Nyesa ana ambassade de Guinée à Washington umbara bili no wasa kifa ira nangani na kota de mugo ka no lida isegera na bindo ga di kamena na Ismail Leo Bangura kot wendingra Ibrahim Soda Zuzo Bangura demba ya kanye bila la bolo feso ne nyamana mine ala wombulu wongwa ngari nanara wa salam. Merci beaucoup. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la